अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मैंने वज़ीर साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोनी कोर्स आव अरबी सीखे कुरान समझे आसान तरीके से। आज यम सबक 14 सबक, यम कोर्स 14 सबक, बल्कि 14 सबक दयम हिस्सा। यथ सबकस मज यथ सबकिस इख्तामस तान 174 अल्फाज हेचान, तिहुंद मतलब माने हेचान, और यम कुरान पाकस मज बार बार इस्तेमाल गमत 76,554 लटे। तो अल्लाह तबारक व तआला दिन असे यह कुरान पाक समझ तौफीक, अख अल्फाज बोड़ जखीर। चूंकि दयम सबक ग्रामरस पे। आज पर्न अमर, फेले अमर, फेले अमर तो फेले नहीं। अस पर्यो अम ब्रोट पर्यो अस फेले अमर तो फेले नहीं, फेले अमर तो फेले नहीं। आज पर्न यम चीज समझ, मगर यम चीज समझने खतर गोस पतिम सबक क्लियर, खास तौर पर सबक 8 9 तो 10 यथ मज माजी पर्यो। माजियस मज पर्यो फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतुम फ़अलतु फ़अलना फ़अलत। इथे पे पर्यो पत 8 9 10 कहमिस सबकस 11 12 13 मज पर्यो मुजारिया। यह सोरे गोस क्लियर आसन। तो तथ मज पर्यो यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु तफ़अलूना अफ़अलु नफ़अलु तफ़अलु। यह गोस क्लियर आसन। तो अद यी फेले अमर समझ। फेले अमर यह ऑर्डर। फेले अमर वनान जिसमें हुक्म दिया जाए, जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, उसको फेले अमर कहते हैं। ऑर्डर वनान। फेले नहीं, फेले नहीं वनान उस फेल को जिसमें किसी काम के करने से मना किया गया हो, जिसमें किसी काम के करने से मना किया गया हो, रोका गया हो। कर मत कर, खाओ मत खाओ, मारो मत मारो, मारो मत मारो। हाँ, यम दोनवे वन एक वन फेले अमर, बेकिस वन फेले नहीं। यम चीज आज हेचन। और ब्या चीज थो तो याद, पान वुन ताम पोर फ़अला फ़अलू, यह पे टेबल पोर जूठ टेबल। ये पे पोर यफ़अलू, अमुक टेबल पोर बोड़। आज शॉर्ट शॉर्ट हेचन, शॉर्ट टेबल। सह कर मत कर, कर मत कर। अत मज यम सात हुक्म दिवान, ऑर्डर दिवान, सह गोस बुत कन। असल ऑर्डर दिवान दिन, हुक्म दिवान दिन, सह गोस बुत कन। और तेल योरुक तना योरुक तना, तेल रोजान बुत कन पानिस पानस मा दी इंसान हुक्म। हुक्म दिवान बुतमिस। गो तफ़अलु तफ़अलूना तफ़अलु तफ़अलून। अथ पे हकि यमन सेग हेचन। टेबल यमन दोन हुंद, यमन दोन वर्बन हुंद। युत हेचुन। ठीक है। कर कर मत कर, मारो मत मारो, मदद कर मदद कर मदद मत कर। युत हेचुन। अमुक उसूल क्या, अमुक ज़ाब्ते क्या, गो वो फेले अमर। फेले अमर वो गोडनुक। फेले अमरस मज 3 चीज याद थवन। फेले अमरस मज 3 उसूल याद थवन। फेले अमर बनाने खतर 3 उसूल याद थवन। गोडनुक उसूल पान यफ़अलु, ना या फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, यफ़अलु यफ़अलु यफ़अलु। मे वोन यम सात अमर बनावन, सह बनावान युस मुखातब सह बुत कन हाजिर तम खतर यफ़अलु बनान, तम खतर तफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु। गोडनिच काम कर, गोडनिच काम अलामत मुजारिया कर हज़फ। अलामत मुजारिया चटन। ठीक है। वो गोडनुक चटन यह अलामत मुजारिया। अलामत मुजारिया चटन, तम बदल थवन हमज़ाए वसल। हमज़ाए वसल गो सह अगर तथ बुथी ना कह बदल कह लफ्ज, सह तेल दिवान पर्न कह, तथ वन हमज़ाए वसल। ब्या गो हमज़ाए कतई, सह हर हालत मज पर्न। यह हमज़ाए वसल वन। तो गोडनिच काम कर अलामत मुजारिया चटन,
तम बदल लगावन हमज़ाए वसल। गो ये अलामत मुजारिया चटो अत लगावन फेले, अब अम पे लगा हमज़ाए वसल, हमज़ाए वसल। ठीक है, वन कोर यूता गनिश क्या कर, अलामत मुजारिया को हज़फ करके हमज़ाए वसल लगाना है गनिश काम। यह गो क्लियर। अम पे दयम काम वुचन आइन कलम, चूंकि कहमिस बहमिस त्रुहमिस सबकस वन खास तौर पर ये बाब बन तम सात वो आइन कलम। आइन कलम पहचान सारे आइन कलम यह कि आइन कलम असल स्ट्रक्चर फ़आला असल या फ़आलू यह असल पे बाकी यमन पे नसारा या सुरू सह पे पे तो यह आइन कलम ये फ़आल पे वुचन आइन कलम क्या। अगर आइन कलम मजमूम अगर आइन कलम मजमूम तेल हमज़ाए वसल तवन मजमूम। यह थो दयम चीज याद, बो कर बे रिपीट। दयम कर गो अलामत मुजारिया हज़फ कर तम बदल हमज़ाए वसल लगान। दयम चीज वुचन अगर आइन कलम लगाओ थो तन तन तंसुर, तंसुर आप मदद करते हो, है ना, तंसुर। गड कोर अलामत मुजारिया हज़फ, अम बदल लगो हमज़ाए वसल, हमज़ाए वसल। गो गनिश कम अलामत मुजारिया हज़फ तम बदल लगान हमज़ाए वसल। क्या ये जज्म दयमिस कलमस इस फा कलम हमज़ाए वसल ये लगाओ पे वुचन अत दिमो जबर जेर कि पेश, यह दयम। मगर उसूल क्या वुचन अम खतर आइन कलम। अगर आइन कलमस पे पेश हमज़ाए वसलस थवन पेश। दयम कम क्या कर हमज़ाए आइन कलम, अगर आइन कलमस पे पेश हमज़ाए वसलस पेश दिन। गो उनसुर, अत उनसुरस क्या क्या हेकियो तुम वन कम 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 नसारा यंसुरस कि वजनस पे कम कम या चकस खलाका या खुलुकु, अबदा या अबूदु, ज़करा, हाँ ज़करा यज़कुरु। इसी तरीके से आपने पढ़ा था, बहुत सारे पढ़े थे। खलाका या खुलुकु तिम सारी तिम उखलुक पैदा कर, उबुद उज़कुर तक सारी पेश लगान। क्या आइन कलमस पे पेश, आइन कलमस पे पेश तिमन सारे पेश। दयम आइन कलमस पे अगर पेश हमज़ाए वसलस पे पेश लगान। गया ज चीज। त्रेम चीज याद थवन सह आसान, यह आखिरी पेश लाम कलम पेश, यह खत्म कर बदल जज्म थवन। यम त्रे चीज याद थवन, खूलित वन मे त्रे चीज। गोनुक अलामत मुजारिया हज़फ कर तम बदल हमज़ाए वसल लगान। दयम चीज अगर आइन कलमस पे पेश तेल हमज़ाए वसलस पेश दिन। जैसे नसरा यंसुरु उनसुर उनसुरु, ठीक है, उनसुर उनसुर। और पत क्या त्रेमिस युस लाम कलमा तथ पे जज्म दिन। यम त्रे चीज याद थवन, ठीक है, ठीक है। तो अगर वन ब्या मे ओडी वो दयम चीज मे वो ना, अगर आइन कलमस पे पेश तेल हमज़ाए वसलस पेश लगान। अगर आइन कलमस पे जबर या जेर त्रे चीज आसान, जबर जेर पेश। अगर पेश तेल लगो हमज़ाए वसलस पेश। अगर जबर या जेर आइन कलमस पे तेल दोनवनी हालतन में जेर लगान। इफ़अल क्या इफ़अल, इज़रिब, इस्मा, इस्मा आइन कलमस पे जबर, इज़रिब आइन कलमस पे जेर, इज़रिब, इस्मा, इजअल, इफ्तह, बाकी सारी फेल पे तथ लगान आइन कलमस पे जेर। गो क्लियर दयमिस। और त्रेम क्या अलामत लाम कलमस जज्म लगान। यह आसान त्रे। और बे ब्या चीज गसान, बे चीज थो तो याद। सूरम चीज सह बाज दफा क्या जज्म आसान, क्या फेल तिम आसान तथ जज्म क्या, तिम क्या मखसूस क्या फेल। जैसे वादा, वादा वाव, यह वाव पाने हज़फ गसान। मुजारियस मज गोस यव अदु, पे तालील बना यव ईदु, पे वादा यईदु, सह जूठ बहस।
پتہٕ ژھٹِس منٛز چھُ مےٚ وَنُن ییٚتہِ نَس چھُ آلریڈی یہِ ختم گژھان ییٚلہِ مُضارِس منٛز واتان یہِ چھُ آسان وعدا یعیدُ یا اعدُ یہِ چھُ اکھ فعل یِم چھِ کینٛہہ مخصوٗص یتھ عین کلمس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ یِوان فا کلمس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ یِوان زبر زیر پیش چھُ یا حرکت چھِ یِوان وعدا یعیدُ اور اتھ چھُ پتہٕ بنان امر ییٚلہِ علامت مُضارِ چھِ ختم کران اتھ چھُ بنان اِد اِد الامر منہ اِد وعدا یعیدُ اِد لوٹ جا وعدا یعیدُ وعدہ کرنا وعدہ کرو وعدہ کر ٹھیک چھا وعدا اِد تہٕ یہِ چھُ الگ ییٚتہِ چھُ پتہٕ خٲلی اکھ بنان اِد ٹھیک چھا یہِ چھُ ژوٗرِم اتھ مٔزیٖد اصل چھُ ہُم 3 چیٖز تھاوٕنۍ یاد بیٚیہِ چھُ پوٗژِم چھُ اتھ چھُ گژھان جمعس منٛز چھُ نوٗن اعرابی تتھ چھِ أسۍ ونان نوٗن اعرابی نوٗن چھُ گژھان ختم ییٚتٮ۪تھ نوٗن جمع اوس نا تتہِ چھُ گژھان سُہ نوٗن چھُ ختم کرُن پوٗژِم چیٖز 3 چیٖز چھِ جنرل اسہِ ژوٗرِم چیٖز چھُ اگر سُہ تیُتھ فعلا آسہِ یتھ آلریڈی آسہِ واو ختم گوٚمُت واوٕ سۭتۍ آسہِ شروٗع گژھان وعدا یعیدُ تہٕ تتھ چھُ گژھان تیٚلہِ چھُنہٕ تتھ پیٚوان ہمزے وصلٕچ ضروٗرت کینٛہہ تہٕ پوٗژِم چھُ سارنٕے خٲطرٕ تتھ نوٗن اعرابی چھُ ختم گژھان نس ینصروٗنہ تنصروٗنہ یُس اتھ نوٗن چھُ نا سُہ چھُ ختم کرُن انصروٗ بس مدد کر مدد کرو ٹھیک چھا افعلوٗنہ نہٕ کینٛہہ نوٗن اعرابی چھِ اتھ ونان نوٗن اعرابی چھُ ختم آسان کرُن ٹھیک چھا کٔژ چیٖز چھِ یِم چھِ 5 چیٖز ٹوٹل تتھ منٛز چھُ یہِ چھُ واریاہ کم یہِ چھُنہٕ اسہِ ہر عام طور چھُ مجموعی طور چھِ 4 چیٖز تھٲیزِ یاد تھاوان اصل پٲٹھۍ 4 چیٖز کیٛاہ چھُ گۄڈٕنیُک چھُ علامت مُضاریہ ختم کرُن اور تمہِ بدلہٕ چھُ ہمزہ وصل لگاوُن دوٚیِم چیٖز چھُ اگر عین کلمہٕ مُضارِیُک پیش مضموٗم آسہِ تیٚلہِ چھُ ہمزہ وصل تہِ مضموٗم آسان بناوُن اور اگر ہمزہ وصل اگر عین کلمس پٮ۪ٹھ زبر یا زیر آسہِ تیٚلہِ چھُ ہمزہ وصل تہِ زیر آسان تتھ تھاوٕنۍ تہٕ 3یِم چیٖز چھُ یُس لام کلمہٕ چھُ تتھ پٮ۪ٹھ آسان جزم دِنۍ اور ژوٗرِم ونیو مےٚ اگر واوی آسہِ سُہ کلمہٕ آسہِ واو آسہِ تتھ یا آسہِ تیٚلہِ چھُ سُہ آلریڈی ختم گژھان تیٚلہِ چھُ بنان اِد تیٚلہِ چھُ شاٹٕے گژھان سُہ تیٚلہِ چھُ آسان گژھان تہٕ پوٗژِم ووٚن مےٚ نوٗن اعرابی چھُ ختم گژھان ٹھیک چھا ژھٹِس منٛز چھِ أسۍ کران افعل افعلوٗ یہِ چھُ بحث سمجھنہٕ خٲطرٕ اصل چھُ تیُتُے کُس افعل افعلوٗ انصر انصروٗ اضرب اضربوٗ اور أتھۍ بناوو نہیں نہیں کیٛاہ کروس لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعلوٗ لا تفعل لا تفعلوٗ اتھ منٛز چھُنہٕ علامت مُضاریہ گژھان ختم اتھ منٛز چھُ خٲلی لام کلمس جزم دِنۍ تفعلوٗ لا تفعل لا تفعل یوٗتاہ یاد یہِ اتھ منٛز شاٹ انصر لا تنصر سُے پننُے لا تنصر لا تنصر لا تنصروٗ لا تنصروٗ لا تنصروٗ لا اضرب لا تضربوٗ لا تضرب لا تضربوٗ ٹھیک چھا لا تضرب لا تضربوٗ ٹھیک چھا گوٚو کلیر یہِ گوٚو کُل مِلا کے کیٛاہ بنوو اسہِ شاٹس منٛز تھٲیِو تِم یِم ٲسۍ روٗل اصوٗل تہٕ شاٹ چھُ اسہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو اصل گوٚژھ آسُن سون ماضی مضبوٗط ہیٚچھ اسہِ آز فعلِ امر تہٕ فعلِ نہیں مختصرن ونہٕ بہٕ گۄڈٕ گوٚژھ آسُن اسہِ ماضی مضبوٗط فعل فعل مُضارِ کیٛاہ بناووس یفعلُ اور امر کیٛاہ بناووس افعل افعل اور نہیں کیٛاہ بناووس لا تفعل یُتُے چھُ اسہِ ہیٚچھُن ییٚلہِ یہِ آسہِ کلیر یہِ تہِ آسہِ کلیر یہِ تہِ آسہِ تیٚلہِ گژھِ یہِ تہِ آسان یہِ تہِ گژھِ آسان پتہٕ چھُ نصارا تھاوو أسۍ یِم گۄڈٕ أسۍ ہیٚچھو فتح تہٕ جعل فتح
यफ्तहु, इफ्ताह, ला तफ्ताह, ला जअला, जअला यजअलु, इजअल, ला तजअल। तो करूं एक्शन किस तजअल, 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 ला तजअल, ला तजअलू, इजअल, इजअल, इजअलू, ला तजअल, ला तजअलू, इफ्ताह, इफ्ताहू, इफ्ताह, इफ्ताहू, और ला तफ्ताह, ला तफ्ताहू, ला तफ्ताह, ला तफ्ताहू। इधर पर पोर ऐसे हाँ बाकी इधर पर सारी बने नसारा, नसारा, नसारा यंसुरु, और उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु। वो क्लियर है? हाँ बेशमसा क्लियर गो। सॉरी चलो, अल्लाह ताला दीन समझ तौफीक। वमा अलैना इल्लल बलाग।